Przez miesiące astronomowie oglądam Three Eye Atlas III, międzygwiezdny gość po Oumuamua i Borysow śledząc jego dziwną zieleń, ogon i jego niezwykłe zachowanie, ponieważ wciągnięte do Układu Słonecznego. Większość myśleli, że wiedzą, z czym mają do czynienia. Skoro tylko jedno tajemnicze ciało pędzące po Słońcu. Ale 19 września o godzinie dokładnie 2:00 rano UTC wszystko zmieniony. Astronom amator w Chile. Uchwycone obrazy czegoś, czego nikt nie widział. Przygotowany, aby zobaczyć. 9 słabych punktów. Światło otaczające Atlasa poruszające się, idealnie dopasowany krok z nim jak świetliki krążące wokół latarni. Wewnątrz Gaussian Telescope Jamesa Webba Hubble'a i bardzo duży teleskop potwierdzony. Tu samo Atlas 3i nie był sam. Eskortowano. 10 obiektów wszystkie. Podróżując razem wszyscy z tym samym dziwny blask. I co wkrótce zobaczą naukowcy. Odkryłem o tych ukrytych towarzyszach. Wstrząsnęłoby astronomią do głębi. Początkowo profesjonaliści odrzucili obrazy jako szum lub artefakty cyfrowe. Rodzaj błędów, które się zdarzają, gdy kamery rejestrują promieniowanie kosmiczne. Ale Webb, oczy podczerwone i precyzja, Hubble rozwiał wszelkie wątpliwości. 9 mniejszych. Ciała rzeczywiście leciały obok. Atlas dla 3 oczu, każdy z nich dokładnie odzwierciedla. Ta sama trajektoria i prędkość, każdy promieniujące tym samym niesamowitym zielonym odcieniem światło. Analiza widmowa potwierdziła to. Nikt nie chciał wierzyć. Nie byli fragmenty oderwane od głównego korpusu, ale niezależne obiekty niosące to samo. Metaliczny podpis jako sam Atlas. Nikiel, kobalt i stopy egzotyczne nie. Zwykle występują w kometach. Nawet nieznajomy, podczas gdy 3 atlasy już zaskoczył badaczy termicznym. Profil sugerujący moc 10 gawatów. Źródło towarzysze wydawali się emitują prawie 2 razy więcej 20 gawatów. Każdy zawarty wewnątrz obiektów nie większych niż bloki miejskie. Dla porównania to wystarczająco dużo mocy, aby oświetlić całe narody. Skompresowane w fragmenty skały i lód. Naturalne procesy tego nie powodują. Natura nie buduje małych ciał z reaktory w środku. Ale gdyby były sądy, jeśli zostały zaprojektowane, to konsekwencje są oszałamiające. Najbardziej niepokojąca część tego odkrycia nie była ich moc, ale ich nagle. Przez tygodnie teleskopy wokół. Świat zarówno amatorski, jak i profesjonalista oglądał Atlas. Ostrożnie. Juno, NASA, Parker Solar. Sonda nawet misję w drodze na Merkurego. I poza tym zbieraliśmy dane. Nie, jeden z nich zobaczył nadchodzących towarzyszy. Według A-Vibe z Harvardu 9. Ciała nie pojawiały się w polu widzenia. Zrodził się w ułamku sekundy, milisekunda szybciej niż aparat. Błysk szybszy nawet niż mrugnięcie oka. Oko. Nasze instrumenty po prostu nie były szybkie. Wystarczająco, aby uchwycić moment, w którym pojawił się. Dla astronomów było to tak, jakby samo niebo zmieniło się w natychmiast. Jedna chwila samotna. Podróżnik, następny konwój. Teorie. Blano, czy Atlas je wypuścił jak wiele sond, rozstawiając swoje drony? Wszedł do wewnętrznego Układu Słonecznego, czy pozostają uśpione, dopóki nie zostaną wyzwolone przez grawitacja czy promieniowanie słoneczne? A może przybyć skądś zupełnie indziej, ukrywając się na widoku aż do idealnego chwila, żeby się ujawnić cokolwiek? Odpowiedź ich wygląd nie był losowo, to było celowe. Kiedy astrofizycy próbowali modelować profil energetyczny, towarzyszy ich komputery zawiodły. Bez względu na to, jak dostosowano równania temperaturę, gęstość fuzja lub reakcje ryb, liczby nie chcą się zbiegać. Nie możesz, pasuje do rodzaju mocy promieniującej z te obiekty w coś tak małego. Bez technologii poza naszą. Zrozumienie, egzotyczne zamknięcie, pola kataliza antymaterii, nawet ciemność. Reakcje materii zostały wyrzucone na stół, ponieważ zwykła fizyka nie mogła wyjaśnić to. Każde z 9 ciał wydawał się cieplejszy, gęstszy i bardziej energiczny niż główny statek, jakby zostały zaprojektowane do bliskiego podejścia, podczas gdy sam Atlas pozostał na odległość. Innymi słowy, nie byli tylko eskorty. Byli agentami pierwszej linii, niosąc ze sobą więcej surowej mocy niż cokolwiek innego, jaką kiedykolwiek wymyśliła ludzkość. Realizacja wywołała falę uderzeniową, społeczność naukowa, ponieważ sugerowany zamiar. Coś umieściło te obiekty tutaj. Coś się stało. Te niemożliwe rdzenie energetyczne i coś wskazywało im drogę. W miarę jak obrazy rozprzestrzeniają się w internecie, zwykli ludzie zadał oczywiste pytanie. Dlaczego nie? Powiedziano nam, dlaczego to zrobił amator, astronom z teleskopem na zboczu wzgórza. Ujawnić, co jest najbardziej zaawansowane na świecie. Obserwatoria nie zauważyły NASA i ESA. Wydał jedynie najniejasniejsze oświadczenia, potwierdzając bieżące obserwacje, podczas gdy odmawiając udostępnienia surowych widm internetowych. Za kulisami jednak wyciekły notatki. Ujawniono nadzwyczajne spotkania w Pentagon, siedziba ESA i Chiny.
dalej. Agencja kosmiczna z szeptami, plany awaryjne obejmujące misje przechwytujące na planety, protokoły obronne, przestrzeń prywatna. Firmy były po cichu pytane o szybkie starty, podczas gdy europejskie projekty do odchylania asteroid zostały odkurzone. A jednak dla opinii publicznej cisza, nie ostrzeżenia bez wyjaśnień tylko, starannie kontrolowane zapewnienia, że nie było żadnych dowodów zagrożenia. Ale cisza mówi wiele. Bo jeśli 9 ukryte obiekty naprawdę się pojawiły, obok 3 atlasów oczu każdy promieniuje większą mocą niż całość. Narody to prawda jest już zbyt duże, trudne do opanowania i rządy o tym wiedzą. Kiedy Avi Lowe z Harvardu analizował nagłe pojawienie się 9, towarzysze zaproponował teorię, że wywołało dreszcze na astronomicznym poziomie. Społeczność hipoteza statku matki. Według niego Atlas Trzech Oczu może nie być wcale pojedynczym ciałem, ale nośnik większy statek międzygwiezdny, wypuszczając sondy w miarę zbliżania się do... Celem w tym przypadku jest nasz Układ Słoneczny. Eskorty nie były fragmentami ani gruzami, ale zwiadowcy celowo rozmieszczeni manewrować bliżej światów, podczas gdy główny statek pozostał dalej. Jeśli prawda, to by wyjaśniało ich gęstszą sygnaturę mocy, ich synchronizacja, orbity i ich jednoczesne pojawienie się. Przerażające implikacje, że te sondy nie były tylko dryfowali, mieli misję. Czy oni mapowanie planet poszukiwaniem, zasoby lub po prostu obserwując nas. Jedynym inteligentnym gatunkiem, jaki mogliby teraz wykryć. Dla Loeba jedno było pewne. Sondy tak zaawansowane nie pojawiają się w wypadku. Pojawiają się, gdy są przeznaczone do zobaczenia. Nie wszyscy zgadzali się z Loeb. Niektórzy astronomowie zaproponowali bardziej naturalne wyjaśnienie, że Atlas zderzył się z rozbijająca się ogromna skała międzygwiezdna na mniejsze fragmenty, które zachowały swój prędkość i trajektoria. To mogłoby teoria wyjaśnia istnienie 9 towarzyszy, lecąc w formacji. Ale prawie natychmiast liczby obaliły teorię. Osobno, fragmenty pochodzące z kolizji nie zapalają się jak reaktory, nie promieniują. 20 gawatów każdy i na pewno nie. Tworzyć identyczne opowieści o świecącej zieleni, światło z tym samym egzotycznym metalicznym, skład jako ciało macierzyste. Precyzja ich trajektorii była zbyt idealna, ich synchronizacja zbyt absolutna. Nawet sceptycy musieli przyznać, że towarzysze zachowywali się mniej jak złamani. Odłamki komety i coś więcej niż maszyny, zaprojektowane w określonym celu. Naturalne wyjaśnienie rozpadło się pod ciężarem. Dowody pozostawiając jedynie skonstruowana hipoteza i że była prawdą, której większość naukowców nie znała. Gotowy powiedzieć to na głos. Jakby 9 towarzyszy nie było, dość historia stała się jeszcze dziwniejsza. Z przeciwnego kierunku nieba kolejny obiekt międzygwiazdowy C2025R2 o pseudonimie SWN zbliżał się 100 vezes maior e mais brilhante que Atlas, com uma cauda 5 vezes mais larga que a lua cheia. S-Swan estava prestes a atingir seu ponto mais próximo do Sol poucos dias depois de Atlas. 2 gigantes interestelares convergindo no mesmo corredor do espaço, escoltados por uma frota de companheiros ocultos, tudo na mesma semana de outubro. Para muitos, essa coincidência não era mera casualidade. Alguns especularam que esse Swan estaria chegando como protetora, interceptando Atlas e seus acompanhantes antes que pudessem dar início à sua missão. Outros sugeriram o oposto, que ambos os objetos faziam parte da mesma operação, convergindo perto do Sol para trocar energia, dados ou mesmo carga. E havia ainda os historiadores que apontavam que os registros de visitantes incomuns com cauda verde remontavam a milênios, aparecendo em ciclos de aproximadamente 2.200 anos. Se esses registros fossem reais, então a humanidade já havia visto isso antes e sobrevivido. Mas a sobrevivência desta vez não era garantida. Enquanto o público se limitava à especulação, os governos estavam longe de ficar inativos. Documentos vazados revelaram sessões de emergência no Pentágono, no Comando Espacial Europeu e na Administração Espacial Nacional da China. Os planos de contingência preliminares detalhavam desde sondas de reconhecimento até cenários de defesa planetária completa. Segundo relatos, a China redirecionou recursos de seu programa de foguetes Longa Marcha 9 para o projeto de um interceptor de alta velocidade. A ESA desempoeirou projetos de sua missão abandonada de desvio do asteroide Doniot. Até mesmo empresas privadas como a SpaceX e a Blue Origin foram discretamente abordadas sobre lançamentos de resposta rápida, mas permaneceram em silêncio público. A NASA se recusou a divulgar os espectros brutos da web. A ESA se recusou a comentar, e a Casa Branca emitiu apenas uma declaração de uma frase. Estamos cientes da situação e a monitoramos. Esse silêncio alimentou a paranoia, pois quando 9 objetos aparecem repentinamente, cada um irradiando um poder inimaginável,
e as instituições mais poderosas do mundo respondem não com transparência, mas com sigilo. Isso sugere que os riscos são muito maiores do que qualquer um ousa admitir. Talvez o aspecto mais perturbador dos companheiros tenha sido a forma como surgiram. De acordo com a análise de Harvard, os 9 objetos apareceram em apenas 1 milissegundo, muito mais rápido do que qualquer processo de fragmentação natural poderia ocorrer. Para se ter uma ideia, uma piscada humana dura 300 milissegundos. Um flash de câmera cerca de 5. Esses companheiros surgiram 30.000 vezes mais rápido que um piscar de olhos e 100 vezes mais rápido que um relâmpago. Para os astrofísicos, isso significava uma coisa: eles não surgiram por acaso. Foram liberados como um mecanismo de liberação de precisão, ativando-se no momento exato. Nada do que conhecemos na astronomia natural se comporta dessa maneira. Cometas se fragmentam sob tensão lentamente ao longo de horas ou dias. Asteroides se despedaçam com impactos em uma cascata de poeira e fragmentos. Mas 9 objetos simétricos, todos irradiando uma potência impossível, emergindo em perfeita sincronia com seu corpo progenitor em menos de 1 milissegundo, isso não é astronomia, isso é tecnologia. Logo surgiram especulações sobre o propósito dos 9 companheiros. Se fossem sondas, poderiam ser exploradores projetados para se espalhar e estudar os planetas do nosso sistema solar. Enquanto Atlas permanecesse à distância, seus núcleos de energia mais potentes fariam sentido construídos para suportar encontros mais próximos com mundos, atmosferas e campos magnéticos. Mas alguns pesquisadores alertaram para uma possibilidade mais sombria. 20 gigawatts de potência em objetos tão pequenos não é apenas excessivo para observação, é energia suficiente para armas. Seriam essas naves coletoras projetadas para minerar recursos ou extrair energia de planetas e luas? Ou pior, seriam instrumentos de controle, máquinas destinadas a neutralizar ameaças antes que a nave principal avance. Sem comunicação, resta apenas o silêncio, e o silêncio inspira pavor, porque a intenção é invisível até que se manifeste, e quando isso acontece, pode já ser tarde demais para reagir. Os historiadores também entraram no debate apontando que cometas estranhos com cauda verde foram registrados ao longo da história da humanidade em ciclos de aproximadamente 2 milênios. Os arquivos imperiais chineses mencionam um dragão celestial em 200 a.C. Tabuletas babilônicas descrevem uma estrela que se dividiu anunciando convulsões. Crônicas medievais europeias falam de uma bandeira verde no céu por volta do ano 1000. Se esses registros forem precisos, então talvez o que estamos testemunhando agora não seja novidade, mas sim o retorno de algo que já nos visitou antes. Será que a cada 2.200 anos esses objetos convergem para o Sol, deixando para trás apenas histórias enigmáticas que nossos ancestrais tentaram imortalizar? Se assim for, então, a nossa era não é a primeira a enfrentar este enigma. Somos apenas os primeiros a fazê-lo com os instrumentos necessários para o ver verdadeiramente. E essa constatação é talvez a mais aterradora. A de que a humanidade pode não estar a vivenciar um primeiro contato, mas sim um evento recorrente que antecede a própria civilização. Enquanto o público especula e se questiona nos bastidores, a mobilização já começou. Satélites de defesa estão sendo recalibrados, sondas de reconhecimento reprogramadas, e as comunicações confidenciais entre agências espaciais se intensificam. Há relatos de que a China acelerou seu programa de defesa planetária há muito atrasado, enquanto a Europa está retomando projetos de interceptores cinéticos. Os Estados Unidos, em silêncio público, supostamente convocaram comissões de emergência na NASA e no Pentágono para explorar desde a prontidão nuclear até estratégias de sinalização. Mas eis a verdade perturbadora: o tempo está contra nós. Com Atlas e seus companheiros se aproximando do periélio em poucas semanas, não há janela para desenvolver novas tecnologias ou organizar uma defesa coordenada. Se esses objetos forem hostis, já estamos despreparados. E se não forem, por que o silêncio? Por que o segredo? Porque talvez o maior medo não seja o que eles são, mas o que reconhecê-los nos causaria. Nos dias que se seguiram ao aparecimento dos 9 satélites de escolta a anomalias sutis, começaram a se espalhar pelo sistema solar. Magnetômetros detectaram pulsos fracos e sincronizados alinhados com as órbitas do Atlas, e seus companheiros repetindo-se a cada 43 segundos como uma batida cardíaca. Sismógrafos na Antártica, América do Sul e Ásia registraram vibrações ultrabaixas sem origem tectônica. Até mesmo animais migratórios como baleias no Pacífico, pássaros na Europa e insetos nas profundezas da Terra alteraram suas rotas de navegação como se suas bússolas internas tivessem sido embaralhadas.
Esses sinais não eram aleatórios, e seu sincronismo coincidia perfeitamente com os movimentos da comitiva. Alguns pesquisadores começaram a cogitar que a própria Terra estava sendo ativada, seu esqueleto magnético ressoando com algo oculto dentro desses objetos. Se isso fosse coincidência, seria a mais perfeitamente alinhada da história da humanidade. Se não fosse então, as 9 naves de escolta não estavam apenas viajando, mas sim sintonizando o sistema solar. Então veio a descoberta mais arrepiante. Radioastrônomos interceptaram uma explosão de energia direcionada de uma das naves de escolta não voltada para a Terra, mas para a Lua. Sua trajetória foi precisa, atingindo uma região conhecida há muito tempo por seus mascons anomalias gravitacionais densas sob a crosta lunar. Esses mascons intrigam os cientistas há décadas, sugerindo estruturas ou concentrações de massa que a geologia convencional não consegue explicar completamente. Agora, pela primeira vez, eles estavam sendo alvo de interceptação. O sinal era estratificado, estruturado em amplitude e polarização não em linguagem, mas em código. E se a Lua não for apenas um satélite silencioso, mas um nó em um sistema muito mais antigo adormecido até ser ativado? Estariam esses 9 companheiros despertando algo oculto sob sua superfície, algo ali plantado muito antes de a humanidade dar seus primeiros passos? Se os acompanhantes forem sondas, então talvez a Lua nunca tenha sido nossa. Apesar das crescentes evidências, o silêncio das instituições globais só se aprofundou. A NASA se recusou a divulgar os espectros brutos da web. A ESA ignorou todas as perguntas e a China manteve um silêncio enigmático, embora tenham vazado relatos de lançamentos de emergência sendo preparados discretamente. A Casa Branca emitiu uma única frase: "Estamos cientes e monitorando a situação", e nada mais. Para as pessoas comuns, a única fonte de informação confiável veio de astrônomos amadores que publicaram suas imagens online, reunindo padrões que os governos se recusam a reconhecer. Mas o próprio silêncio se tornou a mensagem mais eloquente. Porque quando 9 objetos energizados aparecem repentinamente ao redor de um visitante interestelar e as agências mais poderosas do mundo respondem com censura e sigilo, isso não é um sinal de tranquilidade. É a confirmação de que o que eles sabem não pode ser dito em voz alta. Finalmente, a mecânica orbital revelou um detalhe preciso demais para ser ignorado. Tanto o satélite Atlas III quanto seus 9 satélites de escolta, juntamente com o gigante S-Swanner. 2 estavam programados para se alinhar dentro de um estreito corredor solar em meados de outubro. Seus perihélios se sobreporiam em poucos dias com distâncias ao Sol separadas por menos de 50 milhões de quilômetros. Para corpos aleatórios, tal sincronia é impossível. Para corpos celestes artificiais, parece um planejamento prévio. Para muitos astrônomos, isso significava apenas uma coisa, um encontro. Seja para reabastecimento, troca de dados ou algo mais obscuro, o momento era perfeito. E a janela de escuridão, quando o Sol ofusca nossos telescópios, garantia que os momentos mais críticos permaneceriam invisíveis. Era como se o próprio céu conspirasse para nos manter no escuro ou pior, como se o momento tivesse sido escolhido precisamente para esconder a verdade. Durante séculos, a humanidade contemplou o céu noturno e imaginou mitos dragões, bandeiras de fogo, presságios de mudança. Mas o que o telescópio espacial James Webb, o Very Large Telescope, e os olhos de pessoas comuns com instrumentos de quintal revelaram agora não é mito, mas realidade. 3 Atlas não é mais um mistério solitário. Ele é flanqueado, escoltado por 9 companheiros menores que irradiam um poder inimaginável, manobram com precisão e surgem não por acaso, mas por meio de um posicionamento estratégico. Num piscar de olhos, o sistema solar passou de abrigar um único objeto interestelar para 10. E essa revelação muda tudo, porque se forem sondas, se forem máquinas, então não estão aqui para vagar sem rumo. Estão aqui para agir. Seus movimentos sincronizados, seus pulsos direcionados à Lua, sua estranha ressonância com o campo magnético da Terra, tudo aponta para uma missão que ainda está se desenrolando diante de nossos olhos. A isso se soma a convergência do SWNR, 100 vezes maior previsto para chegar ao mesmo corredor e ao mesmo tempo, e o silêncio de nossas instituições começa a aparecer menos cautela e mais contenção. Elas sabem que algo extraordinário está acontecendo. Sabem que não é coincidência e estão optando pelo silêncio em vez da divulgação. Queríamos respostas, mas o que temos em vez disso são perguntas que vão muito além de qualquer coisa para a qual a ciência nos preparou. Estaremos observando um comboio chegando para um ponto de encontro, uma frota executando um cronograma escrito muito antes de nossa existência. Essas escoltas são guardiãs batedoras ou coletoras.
A própria Lua faz parte de um sistema que jamais compreendemos. A verdade aterradora talvez seja que essas perguntas não serão respondidas por nós, mas por eles em seus próprios termos e no tempo deles. O maior temor não é termos descoberto algo alienígena. O maior temor é que esse comboio sempre tenha estado a caminho, que seus ciclos já tenham se passado antes e que a humanidade só agora esteja avançada o suficiente para perceber. E se nunca fomos os observadores, mas sim os observados, e se nossos telescópios não desvendaram o segredo do Atlas de 3A, mas em vez disso desencadearam a próxima fase de sua missão, isso não é ficção científica. Está acontecendo agora acima de nossas cabeças em tempo real. 10 objetos sincronizados, poderosos e deliberados estão trilhando seu caminho através do nosso sistema solar. E à medida que se aproximam, uma possibilidade inquietante permanece. Talvez eles não estejam apenas de passagem. Talvez estejam aqui para nos alcançar.